Welcome back. Rajesh Desai's death mystery is still unresolved. Till now, 12 suspects have been rounded up. Phone calls made on the day of his death have been traced and the investigation is on. Police also informed that viscera samples will be sent to Hyderabad laboratory with a special police team for examination. However, till now there is no clue on the death mystery. Rajesh Desai was found dead at his farmhouse at Khadiband in Kurchode on 3rd March. राजेश देसाई चे मरण जाला 3 तारखेक आणि त्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशनान आमी इन एंड अराउंड तेचे डेथ जाला थंय वचून चौकशी केल्या, स्टेटमेंट्स घेतल्या. आतां मेरेन 12 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड जाल्या आणि फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपिरियर्स चालू आसा. एक क्लू कितें मेळ्ळा? क्लू म्हटल्यार अशें कांय ना. सद्या सस्पिशियस म्हणटा तशें कांयच मेळना. Arambol taxi owners caught a Russian tourist involved in illegal business of guiding and transporting tourists at touristic places in Goa. They informed that the Russian tourist hired a private vehicle and was illegally picking and dropping tourists at airport and other places. Pedne police took the Russian into custody and attached the private vehicle. Arambol taxi wale Pedne police स्टेशनाचेर येयल्ले आसा आणि आयज एका फॉरेनराक रशियनाक गड्डलो रंगे हात म्हणजे तेणेन पयशे घेतल्यात आणि ही पॅपलेटां वाडटालो तो फॉरेनराक बसून 1500 रुपया घेवन तेका तो एअरपोर्टार पायतालो. आमचे थंय स्थानिक जे भुरगे आसले तेंच्यांनी टॅक्सीवाले तेंच्यांनी धरलो तेका तेन्ना तेणी भिवन तेजे पयशे दिले. त्या फॉरेनरान येवन पुलीस स्टेशनाचेर येवन आरांबोल पुलीस स्टेशनाचेर येवन स्टेटमेंट दिला की आपणा कडले 1500 रुपया घेतले आणि तो आपणा एअरपोर्टार व्हरपाचो आसलो. ते आमी तेजे कडसून घेतलेले हा लेकी म्हणजे तेका प्रूफ कितें तरी आमचे कडेन आसा तेचो. दुसरी गोष्ट हे जे रशियन येतात हांगा धंदो करतात आमचे स्थानिक जे टॅक्सीवाले आहात तेंच्यांनी कितें खावपाचें उपास मारी येवपाची पाळी येयल्ली आसा आमच्या टॅक्सीवाल्यांचेर. आमकां युनिफॉर्म एक शर्ट घालिना युनिफॉर्म घालिना आमकां आरटीओ तालाव दिता कित्याक आनी हे इलिगल बिझनेस कित्याक करता हे तांकां कोण एक्शन कित्याक घेना हेंचेर गव्हर्नमेंट एक्शन कित्याक घेना. तो आमकां कितें सांगता एअरपोर्टार पावन येता तुमकां दाखयता म्हणून ते भुरगे आमकां धमकी दिता म्हणजे आतां कितें तेंचो मार घेवपाचो गव्हर्नमेंट तेचेर कांयच करपाचें ना. आता या फुडें आनी थोडे दिसांनी आमकां ते मारून उडयतले आनी मारतलेच कित्याक तो सांगून गेला एअरपोर्ट पावन तुमकां दाखयता हांवें बोटां दाखयल्या दोळे फोडटा म्हणून. पुलिसीन ती ऑलरेडी गाडी अटॅच केल्लेली अशें तेंच्यांनी आमकां कळयल्लें आसा आनी ती आतां क्रिमिनल केस पुलिसीन रजिस्टर जाल्या आसतली आनी तेंच्यांनी तेंचे FIR बी केल्लो आसलो. तर ती केस पुलीस जेन्ना आमकां फॉरवर्ड करतली तेन्ना तेजे कितें ऑफेन्स आसा ते पळोवन त्यानुसार आमी तेजेर एक्शन घेतले. North Goa taxi owners have given a representation to Pedne Police and Public Grievance Department to initiate immediate action against such tourists involved in illegal businesses. Billa Sarolkar for Prudent. How can a student of any institution shout slogans against India? Defence Minister Manohar Parrikar raised this question over anti-India slogans allegedly raised by some students at Delhi. Parrikar opined that the students were not getting proper education. Students should be taught moral education. Parrikar said that primary education should be in mother tongue. Postal Department issued a postal stamp of late Vasantrao Dhempo on the occasion of birth centenary year. New building of Vasantrao Dhempo Higher Secondary School was also inaugurated. शिक्षणाचे महत्व जाका समजता पळय तो राष्ट्राच्या विरुद्ध भारत की बर्बादी हो शब्द काढूच कसो शकता. That is not an education. हे ताका शिक्षण मेळून हांवें म्हणून मुद्दम आय केप्ट मायसेल्फ आउट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. म्हाका कॉन्ट्रोवर्सी करपाक इंट्रस्ट ना म्हणून हांवें सांगलें की जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी इज नॉट अ इशू. इशू इज someone shouting कोण तोय हांव नांव घेना. Let us assume that XYZ. How can he shout a slogan against this nation? ताजो अर्थ ताका शिक्षण सारकें मेळूंक ना. राष्ट्रा विरुद्ध you can be against Parrikar, you can be against Modi, that's separate. You can be against फाशीची शिक्षा. फाशीच्या शिक्षेच्या विरुद्ध आसूंक शकता मनीस. तो जर तूं विशय काडपाचो आसत जाल्यार मागीर ताका अफजल गुरू इज नॉट रायट एग्जाम्पल. पण आतांच्या काळात सुद्धा तुम्ही दुसरी खंयची जरी एग्जाम्पल घेया तुम्ही एक जनरल विषय करा की फाशीची शिक्षा जावंक जायना. ह्या देशात संस्कार
सगळ्या धर्माच्या लोकांचे तसेच असतात. हिंदू असून, कॅथलिक असून, मुस्लिम असून, they are all patriotic and they have the same cultural support from the family. वच आनी पर्याय कळटा. एक काळ असो आशिल्लो की जनरली इंटेलिजन्स हे मुस्लिम समाजाकडे व्हडले नासले, पण तेन्ना आयसीसचो क्रायसीस जालो सद्या, families are worried. What is this happening? They come and talk to the government, police, की बाबा खंय तरी मातशें डीब्रीफिंग करा, इंटरनेटाचो इम्पॅक्ट खंय तरी काडा. डेम्पो सत्य भारतीय रुरल स्कूल प्रोजेक्ट अशा नावाचेर ताणें प्रपोजल दिलो आणि वी ऑफर्ड 2 प्रायमरी स्कूल्स. एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय विरनोडा पेडणे तालुक्यात आणि दुसरे सरकारी प्राथमिक विद्यालय वाडे कॉलनी 1 इन सांगे. Let's take a short break. Stay tuned.